guess what? I'm gonna judge you if you eat rice with your hands. That's bad. That's wrong. Americans be like, ew, you eat your rice with hands? That's so gross. That's so disgusting. Yo, you eat burgers and fries with your hands every day. Karena sebenarnya root dari argumen mereka adalah rasisme. Finally, he eat with the hand, with his hand. He never eat with his hand. Always fork, knife, spoon. Why does it taste better with he ate with hand? It is so good. Kurap sayur is so good. Makan. Wow. Emang ada bule makan nasi pakai tangan? Mana sih lu? Ngawur sang. Kau nggak pakai makan ah? Ganggu aja kau. Pulang sana. Iya, kamu jijik ya. Jorok makan pakai tangan. Loh, bukannya kamu kalau habis ke toilet, pantat kamu dibersihin sama tisu, bukan pakai air. Ini jorok banget tau, nggak dicebok lagi. Di Indonesia, makan menggunakan tangan adalah bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun di luar negeri, terutama di Amerika, cara makan ini masih sering disalahpahami. Perdebatan kembali memanas setelah muncul video lama mendiang Charlie Kirk yang mengomentari cara makan politikus Zohran Mamdani yang menggunakan tangan kosong. Komentar tersebut memancing reaksi besar, terutama ketika gaya makan tradisional itu dianggap tidak beradab. Namun yang terjadi setelahnya justru berbalik dan mengejutkan banyak orang. Guess what? I'm gonna judge you if you eat rice with your hands. That's bad. That's wrong. Assimilation is a necessity, not a suggestion. Americans be like, ew, you eat your rice with hands? That's so gross. That's so disgusting. Yo, you eat burgers and fries with your hands every day. And wait, you think that's disgusting? You guys don't even use water after taking a shit. What are you talking about disgusting? And in Asia, we call it hygiene. You call it paper. So, who is more disgusting now? Awal itu kan ada foto calon wali kota New York yaitu Zohran Mamdani makan biryani pakai tangan. Nah udah tuh muncul perdebatan tentang makan di tangan ini. Pokoknya segala komentar rasis, klasis, dibilang nggak beradab, jorok, dan lain sebagainya itu ada di perdebatan ini. Sebenarnya makan pakai tangan itu menurut aku adalah pengalaman sensory, pengalaman kuliner yang beda aja gitu. Kita makan pakai tangan bukan karena kita nggak bisa beli sendok garpu, tapi karena untuk di makanan tertentu pengalaman makannya ya dengan tangan itu. Bayangin makan nasi liwet, nasi padang, lalapan, yang kita cari itu sensory experience-nya. Dari perdebatan ini juga banyak orang Asia Timur dan juga orang kulit putih yang bilang itu jorok. Kalau ngomongin jorok, abis BAB cuman dielap pakai tisu juga jorok. Menurutku masalah higienisitas ini cuma dijadikan excuse karena sebenarnya root dari argumen mereka adalah rasisme. Etika, table manner, dan lain sebagainya itu kan kebanyakan warisan dari Eropa. Sangat Eurocentris, dan saat era kolonialisme dijadikan alat kontrol sosial. Jadi seseorang bisa dianggap beradab, bermoral, simbol moralnya itu dengan makan pakai utensils. Makan dengan tangan itu sesuatu yang kultural. Kayak di beberapa teks Hindu bilang kalau makan pakai tangan bikin tubuh sama jiwa kita tuh connect. Kita jadi lebih mindful tentang apa yang kita taruh di mulut kita. Padahal ini udah 2025, kita tidak harus mengukur kepantasan dan juga mengukur moralitas kita dengan standar Eurocentris. Jadi gitu aja sih konklusinya, cobain aja dulu liwetan pakai sambal pakai tangan. Sir, what are you doing, sir? What are you doing? Udah lihat gua lagi duduk makan di sini. Wah, lu bisa bahasa Indonesia? Bisa lah bahasa Indonesia, lu nggak lihat nih, lu kira gua apaan? Bule apa? Emang ada bule makan nasi pakai tangan? Mana sih lu? Ngawur sang. Kau nggak pakai makan ah? Ganggu aja kau. Pulang sana. Bule Belanda pertama kali makan nasi padang pakai tangan. Guys, your husband, guys. Finally,
He eat with the hand, with his hand. He never eat with his hand. Always fork, knife, spoon. Why don't it taste better with he ate with hand? Look guys, what my husband eat. Oh my god, the big fish. Barbecue fish. Tempe mendoan. And penyetan. Sayang, how you feel now? I'm hungry, so I'm really enjoying it. Sayang, you like Indonesian. Oh my god, we did it in your hand. Makasih. It's sambal very spicy guys. Sambalnya pedas banget loh ini. Oh. Wah, ya Allah. Dinner. Not like. Some of the Ini adalah momen ketika Ella Freya, seorang model asal Belanda yang wajahnya digunakan sebagai model karakter Ashley di game Resident Evil 4 Remake ini, makan nasi padang saat dirinya berada di Indonesia, guys. Tampak di sini dia juga mencoba makan dengan gaya orang Indonesia, yaitu makan langsung dengan menggunakan tangan. Dan beginilah reaksinya ketika makan nasi padang, guys. Makan. Wow. Okay, kuah. Spicy for you? No, it's perfect. That's really good. Yep. That's a perfect amount of spice. Very spicy. I like it. I mean, is this very spicy to you guys? It's not spicy at all. No, right? We're having ayam goreng lengkuas and purap sayur for lunch today. Ooh. And es jeruk. With sambal. Ever since I started this little series with me eating Indonesian food, I'm also trying different foods that I've never tried before. And ayam goreng lengkuas is one of them because I have never tried it before. And this is so good. I say that every time. It is so good. Purap sayur is so good. This sambal was actually not spicy at all, like not even a little bit. Sad. And we are down to the last bite. So good. Ketika bule lama di Indonesia pulang ke Jerman. Kok kamu makan pakai tangan sih? Ya kan kalau makan pakai tangan lebih enak, kayak ada rasa gitu. Iya, kamu jijik ya. Jorok makan pakai tangan. Loh, bukannya kamu kalau habis ke toilet, pantat kamu dibersihin sama tisu, bukan pakai air. Ini jorok banget tau, nggak dicebok lagi. That really does not go with me. Fish and chips with sambal. You may open your eyes. That's amazing. All right, well, fish and chips. We want some ketchup here, but we don't need Okay, that, we actually. do We'll put definitely that not need ketchup. away. Oh, Lawrence, thank you. I think we've got to combine, a bit of Indonesian culture with British culture. So I think use your fingers. Got to use your fingers if we're going to be dipping in here. Got to be done. This is how Britain emerges of Indonesia. Absolutely, look at that. Which one did you go for? I went for that one there. I have no idea what it is because it's kind of brown and interesting looking. It's a bit muddy. Okay, let's give it a go. Let's go for it. Peanut. It's like a satay sauce. That really does not go with me. Okay.
So that was a fail. That was a big fail. So I realized I was doing what I do at home, which is dip the fish straight into the sambal. Really, in a restaurant, I should be better behaved, but you know, I'm just very relaxed. I was about to ask you actually, etiquette in Indonesia. Yes. Don't do what I do. Yeah, do the opposite of what the ambassador just did. Pernyataan bahwa orang beradab di Amerika tidak makan seperti ini segera memicu gelombang komentar pedas. Banyak warga Amerika menilai makan dengan tangan sebagai sesuatu yang menjijikkan. Bagi masyarakat Indonesia dan banyak negara Asia, anggapan tersebut terasa ironis sekaligus menggelikan. Mereka menyebut makan pakai tangan itu jorok, tetapi kenyataannya budaya mereka sendiri seringkali tidak lebih higienis. Makan burger, pizza, hotdog, chicken wings, atau camilan berminyak dengan tangan yang mungkin tidak dicuci setelah dari toilet adalah hal yang sangat umum di Barat. Sementara di Indonesia, kebersihan menjadi bagian wajib dari budaya makan. Cuci tangan, gunakan air dan sabun, dan pastikan kebersihan sebelum menyentuh makanan. Standar ganda seperti inilah yang sering tidak disadari. Banyak orang Barat terbiasa menilai budaya lain memakai ukuran mereka sendiri, tanpa memahami konteks kebersihan dan kebiasaan masyarakat Asia. Pengalaman langsung itu membuktikan bahwa masalahnya bukan pada cara makan, melainkan persepsi. Ketika dicoba dengan benar, makan pakai tangan justru terasa lebih nikmat, lebih dekat dengan makanan, dan tetap higienis. Fenomena ini membuka mata banyak orang bahwa budaya Barat bukan satu-satunya standar kebersihan. Indonesia dan banyak negara Asia memiliki tradisi kebersihan yang kuat dan terjaga. Klaim superioritas budaya pun mulai dipertanyakan. Dari berbagai reaksi ini terlihat jelas bahwa makan menggunakan tangan bukan tanda ketidakberadaban, tetapi bagian dari identitas budaya yang penuh nilai, kesederhanaan, kebersihan, dan penghormatan terhadap rezeki. Di tengah dunia modern yang semakin serba cepat, cara makan tradisional seperti ini justru mengingatkan pentingnya menikmati makanan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Pada akhirnya, bukan standarnya siapa yang paling modern, tetapi siapa yang paling menghormati budaya dan makanannya.